स्तनरे काना धरितला विष धरितला किंतु विष के छाड़ी करी पुतना नारी आर काना धरितला एवं पुतना नारी रो बळ केते आगा बाबू ई कथा वार्ता कोन तर पसरा खसरा नहीं चले बुझी पारले कि प्रश्न पहला पत्र कृष्ण के मारबार लगी जेते बेले पुथुना असुरी आसीथिला बेस बेस तो स्तनरे विष भरिथिला हां विष तो धरिथिला समस्ते जानि छु आर काना धरिथिला एवं पुतनार बळ केते जे बाबू मैं आसी झाड़ारू सखा पुतुना असुरी जेते बेले कृष्ण के मारबार लगी आसीथिला स्तनरे विष भरिथिला हाय हाय किंतु आर काना धरिथिला এটা তো महान मुश्किल बाबू आगो वर्धन आगो सुन गो राधा बाई देउछे मुई बुझाई আর सुन गो राधा बाई देउछे मुई बुझाई पुतुनार কথা প্রাণ ধন কংসর আজ্ঞা পাই মতে মারিবার পাই আসিথিলা গো প্রাণ ধন গো আসিথিলা গো প্রাণ ধন সখা सखा तो कृष्ण के मारबार लगी पुतना असुरी जेते बेले आसीथिला तार बळ के देइछिन कहिउथिली हाय हाय चौराथी मत हस्त पुतनार बळ चौराती हस्तीटा पागल हातीर बळ तार दिहथिला बस बस से कृष्ण के जेते बेले मारबा के आसीथिला से स्तनरे विष धरिथिला से विष चार प्रकार विष स्तनरे जेन चार प्रकार विष धरिथिला विषर कथा माइने पत्राबा किंतु हाथे काना धरिथिला आगो हातरे पद्म फूल धरिला माई मोर आनंदे तांबे आसु আছে আর হাতরে পদ্ম ফুল ধরিল মাই মোর আনন্দে তাंबे আরু আছে गटी पुत्र को मारी न से पुतना आनंद रे आसुचे गो केड़े आनंद रे आसुचे सखा तो बुली बुली दांडे दांडे जते बेले कृष्ण के मारबा लगी आसुचे छटा पुत्र मारतेल पले आले जार के घर के गले ताके माया जाल खेली देउची आर स्तन पान करी देखि ताके मरे देउची पले आउची देखु हेटा एंता कर जेते बेले पुत्र मान के मरे देखि पले आउचे लास्ट में मोर हाबड़े पड़ी हां हां जेते बेले मोर हाबड़े पड़ी गला तो कृष्ण चंद्र भगवान केनता कोले आगो वर्धन हरिवंश ग्रंथ रे विष लड़ू थाली धरी आसीथिला बस इटा हरिवंश ग्रंथर कथा बस बस स्तनरे विष ने आनी आज्ञा हरिवंश रे विष लड़ू थाली आनथिला थाली रे लड़ू लिया लड़ू के विष देथिला रानीथिला इटा हरिवंशर कथा हाय 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 ब्रह्म वैवर्त रे स्तनरे चार प्रकार विष भरिथिला इटा ब्रह्म वैवर्त पुराण र कथा सतेगा हेले भागवत ग्रंथर कथा हैं चार प्रकार विष धरिथिला हां काना से विष मन को नाडी कहत सुन मन शिस ए माने हितरो थिबे न मान मुश्किल वो बाहरो एते प्रश्न कोले जे तमे उत्तर दे पारलो गुट्टा धर पांचटा तमर घर के अनुमली जहा पारी केच के जा मन हंजा कर देबो नहीं सखा आगो चार प्रकार विषर कथा सुन तो ए कथा कहि देले ताकर मन तो पत्रे दउछन इतरे इतरे नै जा पत्रा आगो
আগো নিয়া লাগলা না তোমার বাল নিয়া লাগছে কা বলু এটা বেড়াটে গো মই কান্দর বেড়াটে সুর নে হুজে পুতনা অসুরি স্তনরে যেন 4 প্রকার বিষ ভরিଥିଲା তার নাম মানে কহি দেলে না গো কাই হেলা সে কা বলু ছি 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 ইছেন যদি পাথরিলু হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা কোঠা গোঠালে যে সুর হেবা কোঠা সে মই টিকে হেতু বেড়াটা এই কথা কহিলে মটে দেছি মই ঘুষু দেছি ঘোষ ঘোষ আগো কাই হেলা এই কথা কইলে কাଣା এই কথা কহিলে দেব কাଣା কা হেউ যাও কা বলো কাଣା বলুছ হাতি লাগ কইছে আমার এরিয়া কে নিয়ে আইবো বলি কা বলি যে মানে কই দেব হাজার কইউছনি কই দে এই কথা কহিলে দহি মহি দেব কা বলা তুমি কা হলা হেনতা বইলে কা পছর তো তুমি কথা কই দিলি ন ই আর তুমি দবড়ে আনুছ দবড়ে আনুছ তুমি নাই কই মই নে তুই বেড়াটে তুই আগো দহি মহি বলতি তু পছে দেব কা ও আর দই মই পছগা বলে কা হউছে কেনতা হলা গো হাই তোমার কথা বি ঠিক আর তার কথা বি ঠিক লাগলা তো আগো হজেন্ডা পত্রই ছুক সখা হ্যাঁ আগ মর্ধন কহ গো বাবু আগ পুতনা অসুরি গো মাই মারিবার পাই আসিলা গো গো পুরকু চালি সেগি আর 4 প্রকারর বিশ্বস্তনে ধরিଥିଲା বিশ্বর নাম কহি দেমি মোর না বছয়লা বিশ্বর নাম কহি দেমি গো মোর না বছয়লা আগমর্ধন গো বাবু আগ প্রথমরে মা বলি মিশন মান বলি সখা যেତେବେଳେ পুতনা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষীর পিউছি হয় হয় তো প্রথমরে মা বলি সম্মান তাহাকে দেলি বাস বাস আগু যেতে ক্ষীর ধরিଥିଲା মুয়ে শোষি দেলি যেতে ক্ষীর ধরিଥିଲା মুয়ে শোষি দেলি পহলা তার ক্ষীরকে পিলি হ্যাঁ হ্যাঁ ক্ষীর যেতেবেলে পিসেলি আগু প্রথমরে কলা হল বিষকে পিলি কাই বিষ প্রথমরে কলা হল বিষ হ্যাঁ আর তৃতীয়রে কাল বিষ তৃতীয়রে কাল কুট বিষ পান কলি তৃতীয়রে কাল কুট বিষ পান কলি সখা কলা হল বিষ কাল কুট বিষ আর কেন কেন বিষ মানে জানিছ কা আগমর্ধন আগ তৃতীয়রে বিষাক্ত বিষ পিলি গোধন এ জহর বিষ চতুর্থে ভোগিলি মুই পুণ এ কালকুট বিষ কে মুই ভোগিলি এ গোধন সখা ই 4টা প্রকার বিষকে যেতেবেলে পান করি দেলি আগ পঞ্চমরে রক্ত তার শোষি দেলি ধন পুতনা অসুরি মাই আর ছাড়িলা জীবন পুতনা অসুরির মাই ছাড়িলা জীবন সখা তো পুতনা অসুরি হাতে কানা ধরি করে আসিଥିଲା কাଣା ধরিଥିଲେ আগ পদ্ম পুষ্প গোটিয়ে মাই গো হাতে ধরিଥିଲା পদ্ম পুষ্প গোটিয়ে ধন গো হাতে ধরিଥିଲା পুতনা ক্ষীর পিয়ন্তে প্রাণ তার গলা পুতনা রক্ত পিয়ন্তে প্রাণ তার গলা
ହେଲା ବୋଲେ ଦିଅ ବୋ কেতে বা কা হালা যে এটা তো ହେଇଗଲା ହେ ତୁ ପ୍ରମାଣ କିଏ ନାଡୁ ହେଲା ପ୍ରମାଣଟା କିଏ ଦେବା ই মানে ইচরে ତୁମେ କା ଗୁଟେ ପୁରାଣର କଥା ପତ୍ର ଯଦି ତମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ହଁ ପାଞ୍ଚଟା ପୁରାଣର ପ୍ରମାଣ ବି ଦେବ ଯଦି ଭରି ଦେବି ତ ଗୁଟେ ପୁରାଣ ବୋଲ ଦେବି ହରିବଂଶ ବୋଇଲେ ବି ଚଲବା ଭାଗବତ ବୋଇଲେ ବି ଚଲବା କେନ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଯେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଧରିଥିଲେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ বাস আর পুতনা শ্রী কৃষ্ণকে মারিଥିଲା এটা তো হে ଛୁଆ ମାନେ যেন বসিଥିଲେ হেମାନେ ବି কହୁଥିଲେ এটা দেখলো সখা চারি প্রকার বিষ কেনে ভরিଥିଲା কেনে ভরিଥିଲା? আগ ব্রহ্ম বৈবর্ত কথা শুনা প্রাণ ধন চারি প্রকারর বিষ করিলি ভক্ষণ চারি প্রকারর বিষ করিলি ভক্ষণ এ চারি প্রকারর বিষ আমি ভক্ষণ কলি এ পুতনা শরীকে মাই গো মুক্ত কলি পুতনা শরীকে মাই গো সাপিও মুক্ত কলি ହେଲା ବେଲେ ଦିଅ କହିଥିଲୁ ଡବ ହେଲା ଏଥିରେ ଆହୁରି କଥା ଅଛି ତାହେଲେ ফের ହେବା କାଣା হে ভগবান সখা মুই নেই যা বলছিনি হেতু লাগি তোর সঙ্গে মাই গুটে পত্রালি হয় মোর মাই হেতলে এন্তানি পত্রা নিজর মাই নহে কাছে টপ কর খুলি দেসন মোর মাই টপ কর ঢুকে দেসন গো হ্যাঁ ঘরকে তো সেতি লাগে আমি গুটে পত্রাম কেন